Namaskar, this is Meenu Chaudhary for Channel NE24. The annual Milad Mahfil was held at Gurucharan College, Silchar on Monday, where participants emphasized that merely celebrating the birth anniversary of Prophet Muhammad is not enough. It is imperative to follow the path he showed. The Prophet's teachings and way of life should be reflected in one's personal life to foster a spirit of brotherhood and harmony in society. This sentiment was expressed by representatives of the civil society during a discussion held as a part of the Milad Mahfil program. The event, presided over by the college's principal, Dr. Bibhash Deb, featured Dr. Hilaluddin Lashkar, principal of Hailakandi SS College, as the chief guest. He spoke extensively on the ideals and teachings of Prophet Muhammad. Dr. Shaheen Ahmed Barbuya, the organizer of the Milad Mahfil and a professor at the college, delivered the welcome speech, encouraging students to embrace universal brotherhood and engage in positive endeavors. Dr. Bibhash Deb also addressed the students, motivating them to embody the Prophet's values. Other notable speakers included the college's vice principal, Gopal Sinha, Dr. Mahbubur Rahman Lashkar, a history teacher from Pandit Deen Dayal Upadhyaya Government College, Katlichara, and Professor Ashraf Hussain, head of the Assamese department at Gurucharan College. The event was conducted and concluded with a vote of thanks by Dr. Aisha Sultan Lashkar, an assistant professor in the Persian department. The day-long program began with the recitation of the Quran, followed by various student activities including recitations, ghazal renditions, and speech competitions. Prizes were distributed to the participants by the guest at the end of the event. This report was filed by Deepjoy Chakraborty from Silchar. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube, and subscribe our channel NE24. आगमन हुआ है, तब आगमन हुआ है जब मानव अपने राह से भटका है। उस समय सही मार्ग प्रदर्शन के लिए महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। उन महापुरुषों में जैसे महर्षि वेदव्यास हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, तथागत बुद्ध हुए, यीशु कृष्ण हुए, हजरत मोहम्मद हुए, आदि शंकराचार्य, महापुरुष शंकरदेव, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जितने भी महापुरुष आए हैं, उनमें से इस्लाम धर्म के सर्वश्रेष्ठ विश्व नबी हजरत मोहम्मद, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति के दूत थे, वो एक रहे हैं। जो अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे और शांति प्रदान करे, इस अर्थ में हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सभी ने हमें जिस बात पर जोर दिया है वो है चरित्र गठन। आप सब विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से धीरे धीरे खिसकते हम यहाँ पहुंचे हैं। कल आप ही नहीं पहुंचोगे। और महापुरुषों का जीवन वृत्तांत या महापुरुषों को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों आयोजन किया जाता है? शिक्षा संस्थानें क्यों आयोजन करती है? उनका उद्देश्य यह भी शिक्षा का अंग है। मुझे एक असम्य कविता याद आ रही है। महापुरुष खाने पीने जीवन और आमियों गोढ़ियों पर जीवन महान। बड़े लोगों के आदर्श से हम भी अपने को महानता की ओर ले जा सकते हैं, और जिसके लिए प्रमुख है चरित्र गठन और ज्ञान अर्जन। और ये जो ज्ञान है न किताब से ही पढ़ के समाप्त होता है, न लेक्चर सुन के ही समाप्त होता है, न महापुरुषों के प्रवचन से समाप्त होता है। इसका एक स्तर है। मैं संस्कृत क्षेत्र से हूँ तो दो चार बातें संस्कृत से बोलूंगा। कहा है टीचरों से ज्ञान 4 भाग का 1 भाग ही मिलता है। ज्ञान अनंत है, इसकी सीमा नहीं है, तो पूरा हिस्सा हमें नहीं मिलेगा टीचरों के पास के लिए। तो 4 भाग का 1 भाग जब गुरुजनों से मिलता है तो बाकी 3 भाग, उनमें से 1 भाग अपनी मेधा शक्ति से अर्जन करना पड़ता है।
আজকে আমাদের জিসি কলেজ, ঐতিহ্যবাহী জিসি কলেজ, গুরুচরণ কলেজ শিলচর, আমরা জানি which is one of the higher educational institutions in Northeast India, which is established in the year 1935. The college does have the vision to impart futuristic education in different streams. It has undertaken comprehensive plan to introduce career-oriented courses to cater to the needs and requirements of the upcoming learners. The college has committed vision to instill their high sense of dedication and discipline in the mind of the student and to ensure a global standard of education by imparting quality education. It has the vision to make the learners intellectually superior and ethically strong. It is also an indispensable part of the vision of the college to make it an ideal center of higher learning, researches and career orientation. Our pious mission is to educate students from all walks of life, urban and rural, the poor and the backward, so that they become an enlightened and empowered individuals qualified with multi-dominational potentialities, having a sense of self-respect along with commitments towards the self, the society and the nation. Our mission is not only to facilitate teaching learning opportunity but also to provide scopes for researches, training, career counseling. It is also our mission to develop the college as an ideal center of learning for proper manifestation of the best in an individual learner's mind and character to make him or her a good citizen. তো আজ আমরা অ্যানুয়াল মিলাদ মেহফিল উদযাপিত হয়েছে। অ্যানুয়াল মিলাদ মেহফিলে আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন আমাদের হাইলাকান্দি এসএস কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হিলাল উদ্দিন লস্কর এবং আমাদের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা প্রফেসর শান্তি পোখরেল স্যার এবং আমাদের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মডেল কলেজ খাটলিছড়ার হিস্ট্রি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মেহবুবুর রহমান লস্কর উপস্থিত ছিলেন। ওনাদের উপস্থিতিতে এবং আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের সহযোগিতায় আজকের প্রোগ্রাম গ্র্যান্ড সাকসেস হয়েছে। তো আমি আশা রাখছি আগামীতেও আমাদের প্রোগ্রাম এরকম সুন্দর হবে। আর এখন আমাদের আসামি বিভাগের প্রধান উনি আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে দু একটি কথা বলবেন। ধন্যবাদ। নমস্কার, আপনারাকে আজকে আমরা ধন্যবাদ দিলাম। আমি প্রফেসর আশরাফ হোসেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যাসামিজ। আজকে প্রায় 90 বছর লিগেসি গুরুচরণ কলেজে 2024 সালের অ্যানুয়াল মিলাদ মেহফিল অনুষ্ঠিত হলো। এখানে ছাত্রছাত্রীকে শুধু লেখাপড়া না করে আমরা সংস্কৃতিরও কিছু প্রসার এবং সংস্কৃতির কিছু প্র্যাকটিস যাতে হয় সেগুলির মধ্যে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিভিন্ন কম্পিটিশন হচ্ছে। এইখানে গজল কম্পিটিশন হচ্ছে, কিরাত কম্পিটিশন হচ্ছে, আর প্রফেট মোহাম্মদের জীবনীর উপর এখানে স্পিচ হচ্ছে। আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীর বাইরেও আর অন্য অন্য ইনস্টিটিউশনের যারা ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী এখানে এসে অংশগ্রহণ করেছে। আমরা সকাল দিকের যেটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপিকাবৃন্দ, আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়, উপাধ্যক্ষা মহাশয়া সবাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দুপুর থেকে 1:30 থেকে যেটা বয়ান আরম্ভ হচ্ছে, যেটা প্রফেট মোহাম্মদ ইসলাম এবং ইসলামের আদর্শগুলি, এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলাম। ওনারা এসেছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এখানে বক্তৃতা এবং মূল্যবান যেগুলি আদর্শ সেগুলি তুলে ধরা হচ্ছে এবং আমরা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আমরা উৎসাহ দেখেছি। ওনারা পিনড্রপ সাইলেন্ট হয়ে কথাগুলো শুনছেন। আশা করি এই ভ্যালির আজকে এই মহাবিদ্যালয়ে যেরকম উচ্চ শিক্ষার উচ্চ শীর্ষে রয়েছেন আমাদের ছাত্রছাত্রী, এখানে আরও বেশি এনকারেজমেন্ট হয়েছে এবং এরার মধ্যে থেকে আরও ভালো ভালো যাতে